Assalamu alaikum. Lesson 6, The White Mouse Circus. Page 61. Let's continue our reading to know more about that young boy who was training his mice. I settled into the room. मैं चुपके से कमरे में दाखिल हुआ. The meeting of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children must have taken place earlier in the day. बच्चों पर जुल्म से बचाव के लिए रॉयल सोसाइटी की मीटिंग दिन के आगाज़ में ही हुई होगी. एंड नाउ दे हैड ऑल गॉन होम, और अब वो सब घर जा चुके होंगे. इवन इफ़ दे हैड नॉट, अगरचे वो नहीं गए. इवन इफ़ दे डिड सडनली कम पोरिंग इन, यहाँ तक कि वो अचानक से अंदर आ गए. दे वुड बी वंडरफुल काइंड पीपल, वो काफ़ी रहमदिल लोग होंगे. हु वुड लुक विद फेवर, जो शफ़क़त से देखेंगे या शफ़क़त दिखाएंगे अपॉन अ यंग माउस ट्रेनर, एक छोटे माउस ट्रेनर पर. गोइंग अबाउट हिज बिजनेस, जो कि अपना बिजनेस या अपना काम कर रहा है. एट द बैक ऑफ द रूम देयर वॉज अ लार्ज फोल्डिंग स्क्रीन. कमरे के आखिर पर एक बड़ी फोल्डिंग स्क्रीन थी. विद चाइनीज़ ड्रैगन्स पेंटेड ऑन इट, उस पर चाइनीज़ ड्रैगन पेंट हुए थे. आई डिसाइडेड टू गो बिहाइंड द स्क्रीन, मैंने इस स्क्रीन के पीछे जाने. एंड डू माई ट्रेनिंग देयर, और मेरी ट्रेनिंग या चूहों को सिखाने के अमल को वहाँ जाके करने का फ़ैसला किया. आई वॉजंट अ बिट फ्राइटेंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन पीपल, मैं बच्चों पर जुल्म से बचाव वाले लोगों से ज़रा भी खौफज़दा नहीं था. बट देयर वॉज ऑलवेज अ चांस दैट मिस्टर स्ट्रिंगर माइट पॉप हिज हेड अराउंड द डोर, लेकिन ये ज़रूर मुतवक्का था कि मिस्टर स्ट्रिंगर शायद दरवाज़े से अपना सर अंदर दाखिल करें, इन अ सेंस कि वो अंदर देखने की कोशिश करें. आई टिप टॉप टोड टू द बैक ऑफ द रूम, मैं पंजों के बल कमरे के पीछे गया. एंड settled myself on the carpet behind the big screen, और बड़ी स्क्रीन के पीछे कारपेट पर बैठ गया. What a splendid place this was, कितनी शानदार जगह थी ये. Ideal for mouse training, चूहों की ट्रेनिंग के लिए मिसाली. I took William and Mary out of my trouser pockets, मैंने विलियम और मैरी को अपने ट्राउज़र की जेबों से बाहर निकाला. They sat beside me on the carpet, quiet and well behaved, वो कारपेट पर मेरे साथ बैठ गए, खामोश और अच्छे तरीके से. द ट्रिक आई वॉज गोइंग टू टीच दैम, वो करतब जो मैं उन्हें सिखाने जा रहा था. टुडे, आज, वॉज टाइट रॉप वॉकिंग, रस्सी पर चलना थी. इट इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट टू ट्रेन एन इंटेलिजेंट माउस, ये एक ज़हीन चूहे को सिखाना इतना भी मुश्किल नहीं था. टू बी एन एक्सपर्ट टाइट रॉप वॉकर, एक माहिर रस्सी पर चलने वाला. प्रोवाइडेड यू नो एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट, यकीनन आप इसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट यू मस्ट हैव अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, सबसे पहले आपके पास एक तार का टुकड़ा होना चाहिए. आई हैड दैट, मेरे पास था. देन यू मस्ट हैव सम गुड केक, फिर आपके पास अच्छे केक होने चाहिए. अ फाइन करंट केक इज़ द फेवरेट फूड ऑफ वाइट माइस, एक अच्छा किशमिश का केक सफ़ेद चूहों की पसंदीदा खुराक है. आई हैड ब्रॉट विद मी अ रॉक केक, मैं अपने साथ रॉक केक लाया था. विच आई हैड पॉकेटेड द डे बिफोर, जिसके मैंने एक दिन पहले ही जेब में रख लिया था. रॉक केक इज़ करंट केक एंड इट डज़ नॉट हैव अ प्रॉपर शेप. You stretch the string tight between your two hands, आप तार को अपने दोनों हाथों के दरमियान ज़ोर से खींचें. बट यू स्टार्ट बाय कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, लेकिन आप इसे बहुत छोटा रखते हुए शुरू करें. ओनली अबाउट 3 इंचज़, तकरीबन सिर्फ 3 इंच तक. यू पुट द माउस ऑन योर राइट हैंड, आप चूहे को अपने दाएं बाजू पर दाएं हाथ पर रखें. एंड अ लिटिल पीस ऑफ केक ऑन योर लेफ्ट हैंड, और केक के एक छोटे टुकड़े को अपने बाएं हाथ पर. द माउस इज़ देयरफॉर ओनली 3 इंचज़ अवे फ्रॉम द केक, इस तरह चूहा सिर्फ 3 इंच दूर होता है केक से.
He can see it, وہ اسے دیکھ سکتا ہے, and he can smell it, اور وہ اسے سونگھ سکتا ہے. His whiskers twitch with excitement. اس کی مونچھیں جوش سے ہلتی ہیں. He can almost reach the cake by leaning forward. وہ آگے کو جھک کر تقریباً کیک تک پہنچ سکتا ہے, but not quite, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. He only has to take 2 steps along the string. اسے تار پر صرف 2 قدم لینے ہوں گے to reach this tasty morsel. اس مزیدار لقمے تک پہنچنے کے لیے. He ventures forward on one paw on the string. He ventures forward, وہ آگے کو آتا ہے. One paw on the string, ایک پنجہ تار پر, then the other, اور پھر دوسرا. If the mouse has a good sense of balance, چوہا اگر توازن کی ایک اچھی سینس رکھتا ہے, and most of them have, اور ان میں سے زیادہ تر رکھتے ہیں, he will get across easily, وہ آسانی سے دوسری طرف آ جائے گا یا پھر اسے پار کر لے گا. I started with William, میں نے ولیم سے شروع کیا. He walked the string without a moment's hesitation, وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر تار پر چلا. I let him have a quick nibble of the cake, میں نے اسے جلدی سے کیک کو کترنے دیا. Just to whet his appetite, صرف اس کی بھوک کو بڑھانے کے لیے. Then I put him back on my right hand, پھر میں نے اسے اپنے سیدھے ہاتھ پر واپس رکھا. This time I lengthened the string, اس دفعہ میں نے تار کو لمبا کر دیا. I made it about 6 inches long, میں نے اسے تقریباً 6 انچ لمبا کر دیا. With superb balance, بہت اچھے بیلنس کے ساتھ. William walked step by step along the string, ولیم تار پر قدم پہ قدم چلا. Until he reached the cake, یہاں تک کہ وہ کیک تک پہنچ گیا. He was rewarded with another nibble, اسے ایک دوسری بائٹ سے نوازا گیا یا ایک دفعہ پھر سے کترنے دیا گیا. Quite soon, جلد ہی William was walking a 24-inch tightrope, or rather tight string, from one hand to the other to reach the cake. جلد ہی ولیم ایک ہاتھ سے دوسرے کی طرف کیک تک پہنچنے کے لیے 24 انچ لمبی رسی یا تار پر چل رہا تھا. He was enjoying himself tremendously, وہ خود بھی بہت لطف اندوز ہو رہا تھا. I was careful to hold the string near the carpet, میں تار کو کارپٹ کے نزدیک پکڑنے میں کافی محتاط تھا. So that if he did lose balance, تاکہ اگر وہ بیلنس کھو دیتا ہے, توازن کھو دے, he would not have far to fall, وہ زیادہ نیچے نہ گرے. But he never fell, لیکن وہ کبھی نہیں گرا. William was obviously a natural acrobat, ولیم یقیناً ایک قدرتی ایکروبیٹ کرتب دکھانے والا تھا. A great tightrope walking mouse, ایک عظیم رسی پر چلنے والا چوہا. Now it was Mary's turn, اب یہ میری کی باری تھی. I put William on the carpet beside me, میں نے ولیم کو کارپٹ پر اپنے ساتھ رکھا. And rewarded him with some extra crumbs and a currant, اور اسے کچھ مزید کرمز, ٹکڑے, بریڈ کے ٹکڑے اور کشمش سے نوازا. Then I started going through the same routine all over again with Mary, پھر میں نے میری کے ساتھ اس طرز عمل کو پھر سے شروع کیا. My blinding ambition, میری اندھی خواہش. It is in a sense کہ ایسی خواہش جس میں آپ بہت زیادہ پرجوش ہوں. You see, آپ دیکھتے ہیں. My dream of dreams, میرے خوابوں کا خواب, was to become one day the owner of a white mouse circus, ایک دن ایک وائٹ ماؤس سرکس کے مالک بننے کا تھا, آنر بننے کا تھا. I would have a small stage, میں ایک چھوٹا اسٹیج رکھوں گا. With red curtains in front of it, اس کے سامنے لال کرٹنس کے ساتھ. And when the curtains were drawn apart, اور جب پردے کھینچے جائیں گے, the audience would see my world famous performing mice walking on tightropes, حاضرین میری دنیا بھر میں مشہور performing mice walking on tightropes, رسی پر چلنے والے, swinging from trapezes,
ट्रेपेजीज वर्जिशी झूला, उस झूले पर झूलते हुए, टर्निंग सोमरसॉल्ट्स इन द एयर, हवा में कलाबाजियाँ लगाते हुए, बाउंसिंग ऑन ट्रैम्पोलिन्स पर छलांगे लगाते हुए, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इस तरह के बाकी काम करते हुए चूहों को देखेगी। आई वुड हैव वाइट माइस राइडिंग ऑन वाइट रैट्स। मैं छोटे सफ़ेद चूहों पर चलते हुए या उन पर बैठते हुए बड़े सफ़ेद चूहे रखूँगा। एंड द रैट्स वुड गलप फ्यूरियसली राउंड एंड राउंड द स्टेज, और छोटे चूहे स्टेज के इर्द गिर्द मुश्तिल अंदाज में दौड़ते फिरेंगे। आई वॉज बिगिनिंग टू पिक्चर माई सेल्फ ट्रेवलिंग फर्स्ट क्लास ऑल ओवर द ग्लोब विद माई फेमस वाइट माउस सर्कस। मैंने खुद को अपने मशहूर वाइट माउस सर्कस के साथ पूरी दुनिया में फ़र्स्ट क्लास में घूमते एंड परफॉर्मिंग बिफोर ऑल द क्राउन्ड हेड्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के तमाम बादशाहों के सामने परफॉर्म करते हुए खुद को देखना शुरू कर दिया था। या हम कह सकते हैं कि उसने ये सब इमेजिन करना शुरू कर दिया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज ड्रीम्स. This was your story of the White Mouse Circus. Hope you enjoyed it. Now let's read the meanings of the difficult words. Sidle, to edge along in a secretive way, wet, to arouse one's appetite. Learn the meanings of these difficult words. Pronounce the difficult words for more than 2 times. This is it for today. Thank you so much.